सीटीओ मुल्तान हुमा नसीब का तबादला कर दिया गया। हुमा नसीब को एसपी हेडक्वार्टर्स मुल्तान तैनात कर दिया गया। एसपी स्पेशल ब्रांच मुल्तान रीजन मोहम्मद जफर बुजार सीटीओ मुल्तान तैनात कर दिए गए, जबकि मोहम्मद सलीम खान नियाजी बटालियन कमांडर 3PC मुल्तान तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ एसपी हेडक्वार्टर जुनैरा असफर को एसपी सिक्योरिटी ब्रांच रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। बहावलपुर में तैनात एसपी इन्वेस्टिगेशन का मुल्तान तबादला कर दिया गया है। आईजी ने डीपीओ समेत 24 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। सीटीओ मुल्तान हुमा नसीब का तबादला कर दिया गया। हुमा नसीब को एसपी हेडक्वार्टर्स मुल्तान तैनात कर दिया गया। एसपी स्पेशल ब्रांच मुल्तान रीजन मोहम्मद जफर बुजार सीटीओ मुल्तान तैनात। मोहम्मद सलीम खान नियाजी बटालियन कमांडर 3PC मुल्तान तैनात कर दिए गए। एसपी हेडक्वार्टर जुनैरा असफर को एसपी सिक्योरिटी ब्रांच रावलपिंडी लगा दिया गया है। बहावलपुर में तैनात एसपी इन्वेस्टिगेशन का मुल्तान तबादला कर दिया गया। मोहम्मद सलीम खान नियाजी बटालियन कमांडर 3PC मुल्तान तैनात। इसी तरह एसपी हेडक्वार्टर जुनैरा असफर को एसपी सिक्योरिटी ब्रांच रावलपिंडी लगा दिया गया है। सीटीओ मुल्तान हुमा नसीब का भी तबादला कर दिया गया है। सीटीओ मुल्तान हुमा नसीब को एसपी हेडक्वार्टर्स मुल्तान लगाया गया है। पुरानी रंजिश या जायदाद हथियाने का मंसूबा। रहीमा खान बस्ती फतेहपुर पंजाबिया में गुज़श्ता रोज वडेरों का मेहनतकश नौजवानों पर तशद्दुद, हाथों और लातों का ज़्यादा इस्तेमाल, साथियों के हमरा खूब मारा और बालों से भी घसीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुरानी रंजिश या जायदाद हथियाने का मंसूबा। रहीमा खान बस्ती फतेहपुर पंजाबिया में गुज़श्ता रोज वडेरों का मेहनतकश नौजवान पर बहिमाना तशद्दुद, हाथों और लातों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। साथियों के हमरा खूब मारा और बालों से घसीटा भी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं पुरानी रंजिश या फिर जायदाद हथियाने का मंसूबा। रहीमिया खान बस्ती फतेहपुर पंजाबिया में गुज़श्ता रोज वडेरों का मेहनतकश नौजवान पर तशद्दुद किया गया। हाथों और लातों का आज़ादाना इस्तेमाल, साथियों के हमरा खूब मारा और बालों से भी घसीटा। फुटेज भी आप देख सकते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं ये वाकया पेश आया रहीमिया खान बस्ती फतेहपुर पंजाबिया में, जहां पर आपको बताएं कि ये पुरानी रंजिश है या फिर जायदाद हथियाने का मामला है। गुज़श्ता रोज वडेरों का मेहनतकश नौजवान पर तशद्दुद किया गया। हाथों और लातों का आज़ादाना इस्तेमाल, साथियों के हमरा खूब मारा और फिर घसीटा भी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस ने मुल्जिमान दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुरानी रंजिश या जायदाद हथियाने का मंसूबा। रहीमिया खान बस्ती फतेहपुर पंजाबिया में गुज़श्ता रोज वडेरों का मेहनतकश नौजवान पर तशद्दुद, हाथों लातों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। साथियों के हमरा खूब मारा और बालों से भी घसीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डीएसपी मौलाना अकमल मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा, बुरी तरह से पीटा गया है एक मेहनतकश नौजवान को, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मजीद क्या कार्रवाई हो सकी है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने फरमाया ये कल का वक़ुआ है। ये इरफान है इस लड़के का नाम। ये राई बरादरी से इनका ताल्लुक है और ये जो मुल्ज़मान हैं इनका चौहान बरादरी से ताल्लुक है। ये वैसे एक ही टाउन में रहते हैं और ये हम दीवार हमसाए भी हैं। इनका कोई साबका रंजिश ऐसी नहीं थी, लेकिन ये वहाँ से मोटरसाइकिल पे गुजरते हुए इनका थोड़ा सा झगड़ा हुआ, जिस पर चौहान बरादरी के कुछ लोगों को इस इरफान ने कोई थप्पड़ मारा, जिस वजह से ये मामला ज्यादा लड़ाई की तरफ आ गया। उसके बाद इन्होंने रिवेंज लेते हुए जो चौहान बरादरी के लोग हैं उन्होंने इस इरफान को पकड़कर मारा और इस पर तशद्दुद किया। और इनकी रिपोर्ट जो इरफान है, इनकी वालदा साहबा जो हैं उनका नाम शाहिदा बीबी है, उनकी रिपोर्ट पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना इकबालाबाद हमारा मॉडल पुलिस स्टेशन है रहीमिया में। मुकदमा नंबर 443 है। ये थाना इकबालाबाद में केस रजिस्टर हो गया है और जितने इसमें मुल्ज़मान हैं उनके घरों पे रेड किए गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें बनाई गई और उस रेड के सिलसिले में जब उसके रिजल्ट में ये हुआ कि सारे मुल्ज़मान ने आज सेशन कोर्ट से बेल अबूरी जमानत वहां से करवाई है, इंटरम बेल, और उनकी आइंदा जो अबूरी जमानत की पेशी है वो 14/10 है। 14/10 तक इनकी अबूरी जमानत होगी। उसके बाद इंशाल्लाह इनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ जाएगी। और बेहतर सर, इसके अलावा क्या, जिस तरह से आपने कहा है कि ये प्री अरेस्ट बेल करवा ली गई है, अब जैसे ये खत्म होगी उसके बाद ही फिर डेफिनेटली मुकदमा आगे चल सकेगा और मुल्जिम अरेस्ट हो सकेंगे, तब तक फिर ऐसे ही चलेगा सिस्टम?
الزام ملزمان پہ یہ ہے کہ ان کا جو لڑکا ہے عرفان، اس کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے، اس کی تلاش بھی جاری ہے. پوری ہماری جو ٹیمیں جو 2 ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں. عرفان کی تلاش ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے. انٹرم بیل صرف بیل کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا. مقدمے کی برآمدگی کے لیے اور مقدمے کی تفتیش کے لیے پوری کوشش جاری ہے. انشاءاللہ ہوپ فلی آئندہ 24 گھنٹوں میں اس میں بریک تھرو آ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی ایس پی رانا اکمل سومرو، آپ نے اپنا وقت دیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سرگودا چک 88 شمالی میں 62 افراد کا قتل کلامی پر نوجوان پر تشدد. 62 افراد نے نوجوان عثمان طور کو اسلحے کے زور پر اغوا کیا. ملزمان نوجوان کو ویرانے میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے. نوجوان پر تشدد کی ویڈیو روہی کو موصول ہو گئی. ویڈیو میں 5 سے 6 افراد کو نوجوان پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے. تشدد کے دوران 62 افراد عثمان طور سے پاؤں پکڑوا کر معافی بھی منگواتے رہے. تشدد کے بعد ملزمان عثمان طور کو ویرانے میں پھینک کر فرار ہو گئے. درخواست دینے کے باوجود تھانہ صدر پولیس کارروائی سے گریزاں ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ واقعہ پیش آیا سرگودا میں، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ چک 88 شمالی میں 62 افراد کا تلخ کلامی پر نوجوان پر تشدد کیا گیا. 62 افراد نے نوجوان عثمان طور کو اسلحے کے زور پر اغوا کیا. ملزمان نوجوان کو ویرانے میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے. نوجوان پر تشدد کی ویڈیو روہی کو موصول ہو گئی. ویڈیو میں 5 سے 6 افراد کو نوجوان پر تشدد کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے. تشدد کے دوران 62 افراد عثمان طور سے پاؤں پکڑوا کر معافی بھی منگواتے رہے، جبکہ تشدد کے بعد ملزمان عثمان طور کو ویرانے میں پھینک کر فرار ہو گئے. درخواست دینے کے باوجود بھی تھانہ صدر پولیس کارروائی سے گریزاں ہے. آپ کو بتاتے چلیں چک 88 شمالی میں 62 افراد کا تلخ کلامی پر نوجوان پر بہیمانہ تشدد. 62 افراد نے نوجوان عثمان طور کو اسلحے کے زور پر اغوا کیا. ملزمان نوجوان کو ویرانے میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے. یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. نوجوان پر تشدد کی ویڈیو روہی کو موصول ہو گئی ہے. ویڈیو میں 5 سے 6 افراد کو نوجوان پر تشدد کرتے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. تشدد کے دوران 62 افراد عثمان طور سے پاؤں پکڑوا کر معافی بھی منگواتے رہے. تشدد کے بعد ملزمان عثمان طور کو ویرانے میں پھینک کر فرار ہو گئے. درخواست دینے کے باوجود تھانہ صدر پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں ہے. مزید بات کریں گے چیف سرگودا فصیح اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فصیح اللہ، کچھ معلوم پڑ سکا یہ کیا معاملہ ہے اور پولیس تاحال کیا کارروائی کر سکی اس پر؟ شمالی 88 کا علاقہ ہے جہاں پر نوجوانوں کے درمیان طلب ہوئی اور پھر جو 4 سے 5 ملزمان جن کو ان کی جانب کو اغوا کیا گیا اور پھر اپنی جو پھر اصل کے پر اسے ڈراتے دھمکاتے بھی رہے کر جو ہے وہ پھر فرار ہو گئے. اس حوالے سے شہری عثمان طور معاملے کی نشاندہی عوام کے سامنے لائے تو پھر جو ہے ڈی پی او فیصل گلزار تھانے سے اب نوٹس لیا گیا ان کی جانب سے. ٹھیک ہے، بیورو چیف سرگودا فصیح اللہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. آپ کو بتا رہے ہیں ملزمان نوجوان کو ویرانے میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے. یہ فوٹیج آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. سرگودا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. چک 88 شمالی میں 62 افراد کا تلخ کلامی پر نوجوان پر تشدد کیا گیا. 62 افراد نے نوجوان عثمان طور کو اسلحے کے زور پر اغوا کیا. ملزمان نوجوان کو ویرانے میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے. ڈی پی او سرگودا نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈی پی او سرگودا نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ 62 افراد کی جانب سے نوجوان عثمان طور کو اسلحے کے زور پر اغوا کیا اور ملزمان نوجوان کو ویرانے میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے. نوجوان پر تشدد کی ویڈیو روہی نے حاصل کر لی ہے. ویڈیو میں 5 سے 6 افراد کو نوجوان پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے. ڈی پی او سرگودا نے اس بات کا نوٹس لے لیا ہے اور تمام 62 افراد کو گرفتار کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. تشدد کے بعد ملزمان عثمان طور کو ویرانے میں پھینک کر فرار ہو گئے تھے. روہی نے خبر نشر کی. ڈی پی او سرگودا نے ایکشن لے لیا ہے اور 5 افراد کو گرفتار کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے. تمام افراد کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. ڈی پی او سرگودا کی
जानिब से डीपीओ सरगोदा ने नोटिस ले लिया है। दरखास्त देने के बावजूद थाना सदर पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है, ये आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी इस खबर पर नोटिस हो गया है। डीपीओ को मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। चक 88 शिमाली में बासर अफराद का कत्ल कलामी पर नौजवान पर तशद्दुद। बासर अफराद ने नौजवान उस्मान पूर को असलहे के जोर पर अगवा कर लिया। पुल का आधा हिस्सा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। इंतजामिया ताहाल कोई मुतबादिल बंदोबस्त नहीं कर सकी है। सरगोदा में चोरी और डकैती की वारदातों में आए दिन इजाफा होता चला जा रहा है। चोरों की दीदा दलेरी में इजाफा, सरकारी अमलाक चोरी होने लगी। इस्लामपुरा हाईवे ओवरहेड ब्रिज की सैकड़ों मीटर तार चोरी हो गई। मसरूफ तरीन ओवरहेड ब्रिज की तार चोरी, इंतजामिया बेखबर। हाईवे पुल का आधा हिस्सा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। इंतजामिया ताहाल कोई मुतबादिल बंदोबस्त नहीं कर सकी है। आपको अपडेट करें हैं सरगोदा से, जहां पर आपको बताएं कि इस्लामपुरा हाईवे ओवरहेड ब्रिज की सैकड़ों मीटर तार चोरी हो गई। मसरूफ तरीन ओवरहेड ब्रिज की तार चोरी, इंतजामिया बेखबर है। हाईवे पुल का आधा हिस्सा मुकम्मल तारीकी में डूब गया है। मनासिर भी आप देख सकते हैं कि सरगोदा में इस वक्त चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। चोरों की दीदा दलेरी में इजाफा, सरकारी इमलाक भी अब चोरी होने लगी हैं। इस्लामपुरा हाईवे ओवरहेड ब्रिज की सैकड़ों मीटर तार चोरी हो गई, जबकि इंतजामिया बेखबर रही। मसरूफ तरीन ओवरहेड ब्रिज की तार चोरी हुई। हाईवे पुल का आधा हिस्सा मुकम्मल तारीकी में डूब गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जुनेद खान ने। जुनेद, तफसीलन अपडेट कीजिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जुनेद खान ने। जुनेद, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी, सरगोदा में चोरी डकैती की जो वारदातें हैं, इसके साथ साथ जो चोरों की दीदा दिलेरी है, इसमें बेपनाह इजाफा हो गया है। सरगोदा का जो मसरूफ तरीन ओवरहेड ब्रिज है, इस्लामपुरा हाईवे ओवरहेड ब्रिज, इसकी जो सैकड़ों मीटर तार है वो चोरी हो गई है, जिससे जो पुल का आधा हिस्सा है मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया है। और इस हवाले से अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन की, तो मेट्रोपॉलिटन की गफलत की इंतहा कर दी है और अभी तक लाइल्मी का शिकार है। उसे तारीकी में डूबने के बावजूद मेट्रोपॉलिटन को ये पता ही नहीं है कि ओवरहेड ब्रिज की तार सैकड़ों मीटर चोरी हो चुकी है। इसके साथ साथ जगह जगह से टूटी हुई तार जो है वो नंगी तार पड़ी है, जो किसी भी इंसानी जान का ज़िया का बाइस बन सकती है। और चोरों की जो दीदा दिलेरी है, पुलिस की जो गफलत है, उसके बायस चोरों की दीदा दिलेरी बेपनाह बढ़ चुकी है। मुकम्मल तौर पर जो अब है मुनज़्ज़म तरीके से चोरियां डकैतियां हो रही हैं और सरगोदा जो पुलिस है वो उस खातिर खा कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से चोरियां डकैतियां रोजाना की बुनियाद पर बढ़ गई हैं। अब सरकारी इमलाक जो है उनकी चोरियां शुरू हो गई हैं। सरकारी इमलाक की चोरियां शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया जुनेद खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, फोटाबाज चक 239 HB का सरकारी स्कूल बुज़दार सरकार की आंखों से ओझल। स्कूल की चार दीवारी तक नहीं है। सर्दी हो या गर्मी, बच्चे खुले आसमान तले तदरीसी सरगर्मियां जारी रखने पर मजबूर हैं। मेन गेट भी टूटा हुआ है, जबकि प्रिंसिपल ने स्कूल पर मकीनों के कब्जे का इंकशाफ कर दिया। कहा, जब तक कब्जा वापस नहीं लिया जाता चार दीवारी नहीं की जा सकती। आपको बता रहे हैं फोटाबाज से, जहां पर चक 239 HB का सरकारी स्कूल बुज़दार सरकार की आंखों से ओझल हो गया। स्कूल की चार दीवारी तक नहीं, सर्दी हो या गर्मी, बच्चे खुले आसमान तले तदरीसी सरगर्मियां जारी रखने पर मजबूर हैं। मेन गेट भी टूटा हुआ है। प्रिंसिपल ने स्कूल पर मकीनों के कब्जे का इंकिशाफ कर दिया। कहा, जब तक कब्जा वापस नहीं लिया जाता चार दीवारी नहीं हो सकती। यह मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नुमान। नुमान, बताइएगा क्या मामला है? मोहम्मद नुमान से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करें, उससे पहले आपको बताते चलें फोटाबाज का यह सरकारी स्कूल है जो कि बुज़दार सरकार की नजरों से ओझल है। स्कूल की चार दीवारी है और गेट भी जो है वो टूटा हुआ है। प्रिंसिपल ने ये कहा है कि इंकिशाफ किया है कि मकीनों ने स्कूल पर कब्जा कर रखा है। जब तक कब्जा वापस नहीं लिया जाता चार दीवारी नहीं हो सकती। गर्मी हो या सर्दी, लेकिन फिर भी तदरीसी सरगर्मियां स्कूल के अंदर जारी हैं। स्कूल की ना तो चार दीवारी है, गेट टूटा हुआ है। सरकारी बुज़दार सरकार की आंखों से यह स्कूल ओझल है। फोटाबाज का ये स्कूल है जहां पर तदरीसी सरगर्मियां जारी हैं और सहूलियात ना होने के मुतरादिफ हैं।
मुल्तान गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 21 MR की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने इफ्तिताह किया। सिविल एजुकेशन रियाज खान मुमताज बलोच भी मौजूद थे। अपने हल्के में तालीमी इदारों की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर अख्तर मलिक का ऐसा कहना था, सरकारी तालीमी इदारों में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी के बच्चे को तालीम हासिल करने के मौके मुयस्सर आएंगे। तालीमी याफ्ता आम आदमी को रोजगार मिलने से खुशहाली आएगी। वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का ऐसा कहना था। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 21 MR की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने इफ्तिताह किया। CEO एजुकेशन रियाज खान मुमताज बलोच भी मौजूद थे। डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि अपने हल्के में तालीमी इदारों की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। मुल्तान से ही आपको बताएंगे, WMC का सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स पर लकड़ी और फर्नीचर स्टॉक करने वालों को नोटिस जारी कर दिया गया। टिम्बर मार्केट में तजावुजात ट्रैफिक और सफाई की राह में रुकावट बन गई। फर्नीचर और लकड़ी के स्टॉक न हटाने पर जुर्माने का इंतबाह किया गया है। MWMC की फेसबुक शहरियों की पॉपुलर सोशल मीडिया साइट बन गई है। आबादी में कायम भानों और सड़कों पर मलबा बारे शिकायत भी मौसूल हुई, जबकि एनफोर्समेंट विंग का भी शिकायत के इजाले के लिए मरहलावार कार्रवाई का आगाज किया गया है। गुज़श्ता 72 घंटों में 331 शहरियों को नोटिस जारी कर दिए गए। आपको बताते चलें, WMC का सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स पर लकड़ी और फर्नीचर स्टॉक करने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए। जौनपुर से आपको बताते हैं, सूबाई वजीर आपाशी मोहसिन लगारी का THQ अस्पताल का दौरा किया गया। साबिक MNA मीना जाफर लगारी सरदार मोहसिन लगारी की हमरा थी। सूबाई वजीर का इस्तकबाल CEO हेल्थ मोहब्बत अली MS डॉक्टर फयाज ने किया। सूबाई वजीर की आमद पर सदर बार मलिक गुलशेर ढांडला भी मौजूद थे। सरदार मोहसिन लगारी ने डायलिसिस सेंटर की सालगिरह का केक भी काटा। अहवाल जानेंगे जावेद इकबाल से। जावेद, बताइएगा। मौजूद हैं जौनपुर के THQ अस्पताल में, जहां पर आज सूबाई वजीर आपाशी जनाब मोहसिन खान लगारी और साबिक MNA मीना जाफर लगारी ने जो है आज THQ अस्पताल का विजिट किया। उन्होंने जो है इवनिंग शिफ्ट का आज इफ्तिताह भी किया। इसी तरह जो है डायलिसिस सेंटर का जो कि 1 साल पूरा हो चुका है, आज उसका सेरेमनी केक भी काटा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सूबाई वजीर मोहसिन खान लगारी साहब। सर, ये बताइएगा, आज का आपने विजिट किया अस्पताल में, इंतजामात को कैसे देखा? और दूसरी बात यह कि डायलिसिस सेंटर में कुछ अद्वियात के हवाले से कुछ प्रॉब्लम है हमें जो बताया जा रहा है, तो उस हवाले से बताइएगा क्या इकदाम उठाए जाएंगे? जिस वक्त ऐसे विजिट्स होते हैं ना जी, उस वक्त तो सारा निज़ाम को बेहतर कर दिया जाता है। असल सवाल तो ये है कि आम हालात में किस तरह की यहाँ पे सफाई का निज़ाम है या उसका वो है। बज़ाहिर तो इस वक्त जो है हमारा अस्पताल निहायत साफ़ सुथरा लग रहा है और सफाई का मेयार मेरे ख्याल में किसी भी अस्पताल से कम नहीं है। जहाँ तक बात है हमारे डायलिसिस सेंटर की, तो हमारा डायलिसिस सेंटर अब 1 साल से अल्लाह के फजल से चल रहा है और मुझे बताया गया कि 71 पेशेंट्स हैं जो कि रेगुलरली यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जहाँ तक ऑपरेशनल चीज़ों की कमी का ताल्लुक है, वो बताया गया कि अल्लाह के फजल से हमारे इस शहर के जो मुखय्यर हजरात हैं, डोनर्स जो हैं, वो भी इनके साथ इस सिलसिले में तामुन कर रहे हैं और ऑपरेशंस के अंदर कोई बज़ाहिर रुकावट आ नहीं रही। तो अल्लाह का फजल है कि इस वक्त एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे लोगों को। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सूबाई वजीर से सुना, उनका कहना है। इकबाल, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल में जिले भर के थानों की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। DPO की जानिब से बेहतर काम पर शाबाश, नाकिस कारकर्दगी पर शोकाज नोटिस जारी किया गया। माह सितंबर में 199 मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। A कैटेगरी के 26 जबकि B कैटेगरी के 173 इश्तिहारी भी शामिल थे। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम, बताएगा इस हवाले से। भर की पुलिस की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है और ज़िला भर में पुलिस ने पूरे महीने में जराइम के खिलाफ ऑपरेशन जो किए हैं, उसके अलावा जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, इस सब पर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम। सबसे सरीफ तय कहा कि माहाना कारकर्दगी जारी की गई है, तो पुलिस के ओवरऑल पूरे महीने की ज़िला भर की कारकर्दगी क्या रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई जो शोबे हैं उसमें कारकर्दगी अच्छी रही है
और कई ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं बिलो पार है, उसको मैंने नोट किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि कारकर्दगी हमारी बेहतर हो जाए, क्योंकि अब हम सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं उनसे हम काफ़ी हद तक फारिग हो गए, नफरत आजमा हो गए हैं, बस चेलम की ड्यूटी है, उसके बाद तो पुलिस ने ऑलमोस्ट उस तरह से ड्यूटीज़ नहीं है। तो उसमें हमने लगभग 200 के करीब हमने इश्तिहारी गिरफ्तार किए हैं। ये वो इश्तिहारी हैं जो ओल्ड कैटेगरी में आते हैं, जो नए ईजाद नहीं हुए, जो पुराने इश्तिहारी हैं, वो हमने पकड़े हैं। ये हमारा एक अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अदालती मफरूर है उस हवाले से प्रोग्रेस नहीं है। इस पर मैंने शो काजेज़ भी दिए हैं और अब इंशाल्लाह उसमें भी हम अपनी कारकर्दगी बेहतर करेंगे। मंशियात के खिलाफ भी अच्छी कार्रवाई हुई है, जो पुराने आदि मुजरमान हैं उनके खिलाफ भी अच्छी कार्रवाई हुई है। उसमें कुछ गैंग्स हमने बड़े अच्छे पकड़े हैं। एक दो मुकदमात हैं जो आपको पता ही है, जो ट्रेस हुए हैं, जो पुराने दरीना जो कत्ल के मुकदमात थे वो ट्रेस हुए हैं। एक दो रॉबरी मर्डर्स हैं वो भी ट्रेस हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार जो है वो जो हीनस क्राइम था उस हवाले से पुलिस की कारकर्दगी अच्छी है। कोई ऐसा मुकदमा हीनस क्राइम का नहीं है क्राइम अगेंस्ट पर्सन में, और उसमें जिसमें हीनस क्राइम, पुलिस हीनस क्राइम को वो समझती है जो ब्लाइंड मर्डर हो जो ट्रेस ना हुआ हो, जो रॉबरी मर्डर हो जो ट्रेस ना हुआ हो, उसको हम हीनस क्राइम की कैटेगरी में लेकर आते हैं। तो वो कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जो इस वक्त पेंडिंग है। बेहतर कारकर्दगी पर शाबाश दी गई है। नदीम मुगल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डीजू खान लिए चलते हैं वापडा एम्प्लॉयज पैगाम यूनियन के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसडीओ वजाहत ने करप्शन की, जोनल चेयरमैन वापडा एम्प्लॉयज पैगाम यूनियन एसडीओ की करप्शन के सबूत अफसरान को दिए गए। से मेरा ताल्लुक है, जोनल चेयरमैन वापडा एम्प्लॉयज पैगाम यूनियन डीजी खान सर्कल। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, उसका मौजू है एसडीओ वजाहत हुसैन शाह। वजाहत हुसैन शाह एक करप्ट आदमी है, रिश्वतखोर है, उसने बहुत बड़ी करप्शन की हुई है और उसके सबूत हमारे पास हैं। इससे पहले भी हमने उसके जो सबूत हैं करप्शन के मुतल्लिक़ अफसरान को दिए हैं। नंबर 1, उसको एक्शन डीजी खान ने संगम सब डिवीजन से रिलीव किया मोरखा 27/7/2020 को। उसको एससी डीजी खान ने फिर लगा दिया उसी डिवीजन में जहां से उसको रिलीव किया गया था सदरदीन। सदरदीन जाने के बाद उसने वहां भी गोल खिलाए और उसके जो सबूत थे जो करप्शन के थे, उसने कोई 65 मीटर लगाए, जिसका हमारे पास सबूत मौजूद है। ये सबूत है उसका कि उसने एलएस के जाली साइन किए, एसटीसी के जाली साइन किए और बोगस पेमेंटें कराई और इसको इन्होंने मीटर 11 लाख रुपए का फ्रॉड किया वहाँ। इसलिए हमने एससी से मुतालबा किया कि इसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। जो बंदा बिजली चोरी में भी मुलविस है, ये एक और शोकाज जारी किया गया उसको, इसमें थेफ्ट कर दिया गया उसको, थेफ्ट बिजली चोरी में मुलविस है, वो बिजली चोरी कराता है, लेकिन उसके बावजूद उसको अभी तक वहाँ उसी ओहदे पर काम कर रहा है। हम सीईओ मैपको जनाब से मुतालबा करते हैं और एसडी खान से भी इसको फुल फौर ओहदे से हटाया जाए। रहीमिया खान में डीपीओ मुंतजिर मेहदी की अंजुमन ताजरान के वफ्द से मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत ज़िला सदर अब्दुल रऊफ मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सलाम ने की। इसी बारे में मजीद बात करेंगे आसिम सिद्दीक से। आसिम बताएगा। सदर अंजुमन ताजरान अब्दुल रऊफ मुख्तार की सरबराही में अंजुमन ताजरान के वफद ने डीपीओ मुंतजिर मेहदी से मुलाकात की। डीपीओ साहब, अंजुमन ताजरान से आपने मुलाकात की, ऐसे मसाइल हैं जो अंजुमन ताजरान और पुलिस के दरमियान एक होते हैं जो बाहमी ताउन के फरोग देते हुए इसको हल किया जा सकता है। तो इस मीटिंग में क्या फैसला किया और किस तरह अंजुमन ताजरान के जो खदशात हैं, जो फैसला ऐसे होते हैं जो लेन देन के मामला होते हैं और सिविल कोर्ट्स के मामला होते हैं, उनको हल किया जा सके? पहली बात तो ये कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और हमारे ताजरान का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर के मामलात होते हैं उसमें ये अपना भरपूर रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे मामलात हमारे ऐसे हैं जिसमें ताजरान के आपस में लेन देन के मामलात, चेक डिसऑनर के मसले हैं, जिसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इन्वोक किए बगैर उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आज बैठ के हमने ये बात की है कि हम ये चूंकि बॉडीज बनी हुई हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ताजरान की और जनरली जितने बिजनेसमैन हैं यहाँ पे उनकी, तो हम इनको एक एडिशनल रोल भी दें कि सोसाइटी के अंदर जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं रिगार्डिंग पेमेंट्स के, उनको बैठ के रिजॉल्व कराया करें ताकि पुलिस अपना टाइम ज़ाया ना करे इन मामलात में और वो बजाय कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा चले, पहले चलान बने, अदालतों में जाएं, धक्के खाते फिरें, उससे बेहतर है कि बिठा के उन मामलात को रिजॉल्व कर दें और पुलिस का टाइम इसमें बच सके और लोग भी खुशबाश अच्छी इज्जत के साथ ये मामले रिजॉल्व करवा लें। सर, ताजरों को बिजनेस करने के हवाले से जो अमूमी तौर पर एक दो वाक़यात ऐसे हो चुके हैं
کہ آتے ہیں اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں، تو ان کو سیکیور کرنے کے حوالے سے کیا ہے کہ جو اس طرح کے واقعات، رہزنی کے واقعات ہو رہے ہیں، ڈکیتی کے واقعات ہو رہے ہیں؟ ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا رول جو ڈیٹیکشن میں ہے وہ تو 100% ہمارا رول ہے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا واقعہ اگر ہو جاتا ہے تو 100% رسپانسبلٹی پولیس کے اوپر آتی ہے کہ ہم نے ان ڈاکوؤں کو، ان چوروں کو پکڑنا ہے اور قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کی سٹیج جو ہے اس پہ ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے. ایک رسپانسبلٹی ہماری ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات ہونے سے روکیں، اور دوسری رسپانسبلٹی جو بزنس کر رہا ہے اس کے اوپر بھی قانون عائد کرتا ہے. یہ پولیس کی طرف سے نہیں، قانون کی طرف سے ہے کہ وہ اپنی جو بزنس ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے وہ بھی انتظامات کرنے کے پابند ہیں. شاپ اینڈ سیکیورٹی آرڈیننس کے تحت وہ پابند ہیں اس چیز کے کہ وہ اپنا کوئی چوکیدار رکھیں. اگر ایک دکاندار اس کو افورڈ نہیں کرتا تو 2-4 دکاندار. بہتر عاصم صدیق، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں چیلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا. جلوس کے روٹس کی صفائی کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں. ڈی سی کی جانب سے ہدایات دی گئیں. انہوں نے کہا کہ بجلی، ٹیلی فون کی جھولتی تاریں فوری طور پر درست کی جائیں. کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. فیس ماسک، ہینڈ سینیٹائزر کے استعمال کو یقینی بنایا جائے. جلوس روٹس پر صابن سے ہاتھ دھونے کے انتظامات کیے جائیں. ڈی سی نے ایسا کہا ہے. ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا. جلوس کے روٹس کی صفائی کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں. بجلی، ٹیلی فون کی جھولتی تاریں فوری طور پر درست کی جائیں. ڈپٹی کمشنر نے ایسا کہا. چہلم امام حسین علیہ السلام پر انتظامات کے لیے وفد کی ڈپٹی کمشنر عامر خٹک سے ملاقات. وفد میں علی رضا گردیزی، پروفیسر مظہر گیلانی، شفقت حسنین شامل، ملاطا اصغر نقوی، مزین عباس چون اور اقتدار حسین نقوی بھی شامل. SSP آپریشنز آصف عفان اور ADCG قمر زمان بھی موجود تھے. بیرونی طاقتیں ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتی ہیں. ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے ایسا کہا. تمام مسالک نے مل کر بیرونی طاقتوں کے عزائم کو ناکام بنانا ہے. امن و امان اور مسلکی اہم آہنگی حکومت کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی گفتگو سے اجتناب کریں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر عامر خٹک سے. چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر انتظامات کے سلسلے میں وفد کی ملاقات ہوئی. لیا سے آپ کو بتاتے ہیں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر اسفر ضیاء، DPO سید ندیم عباس نے کی. اجلاس میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر انتظامات کا جائزہ لیا گیا. چہلم پر 6 جلوس نکالے جائیں گے. تمام انتظامات مکمل ہیں. جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے جائیں. مزید بتا رہے ہیں ظاہر سرفراز. بالکل ڈپٹی کمشنر لیا اسفر ضیاء کی زیر صدارت آج جو ہے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر تمام محکمہ کے افسران کے ساتھ ساتھ DPO لیا سید ندیم عباس اور دیگر جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں انہوں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر اجلاس کے اندر جو ہے چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہداء کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کرتے ہیں. سر، آج کی میٹنگ کے حوالے سے کیا مزید بتائیں گے؟ سر جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کی میٹنگ ابھی ہوئی ہے مکمل. اس میں تمام سول اداروں نے شرکت کی ہے. DPO صاحب نے کو چیئر کی ہے ندیم عباس صاحب نے. اور آنے والے جو دن ہیں چہلم کے، اس حوالے سے ہمارے پاس جہاں پر 6 جلوس ہوتے ہیں اور تقریباً کوئی 20 مجالس ہوتی ہیں، تو ان کے انتظامات کو دیکھا گیا ہے. اور جو ایکٹیویٹیز جس محکمے نے بھی کرنی ہیں ان کو اسائن کی گئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے پہلے محرم الحرام بڑا پرامن اور آسان طریقے سے گزرا ہے، انشاءاللہ یہ ایام بھی آسان طریقے سے انتظامیہ اور لوگوں کے تعاون سے گزر جائیں گے. جی بالکل. DPO صاحب آپ فرمائیے گا سیکورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں چہلم کے موقع پر؟ جی، ہمارا جو چہلم کے 3 دن جو ہے مین 6 جلوس ہوں گے، جو ہے وہ ہمارا کروڑ میں اور سٹی میں اور کوٹ سلطان کے ایریا میں ہے. تو اس کا ہم نے ایک کمپریہنسو سیکورٹی پلان جو ہے اس کو ہم نے ایشو کر دیا ہے. اور ہمارا جو ہے وہ سیکورٹی ڈپلائمنٹ کے علاوہ ہمارے تمام الائیڈی اداروں سے جو ہے آج میٹنگ، جس طرح یہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تمام ہماری میٹنگز، پیس کمیٹی کی میٹنگ، تمام لائسنس داران اور جو منتظمین ہیں ان سے میٹنگ ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ اس کو ہم بہت بہترین طریقے سے سیکورٹی کے تمام امور ڈسٹرکٹ پولیس لیا سر انجام دے گی. بہتر. آپ کا شکریہ زاہد. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. دارالامان کو نئی بلڈنگ میں شفٹ کرنے کی تیاریاں مکمل. رواں ہفتے دارالامان نئی بلڈنگ میں شفٹ کر دیا جائے گا. بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے صفائی ستھرائی کا کام جاری ہے. دارالامان میں خواتین کو جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی. مزید بتا رہی ہیں سہیرہ طارق.
سوشل ویلفیئر دارالمان کی نئی بلڈنگ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. متی تل کمپلیکس میں نئی بلڈنگ جو ہے وہ اس وقت بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، جس کو اگلے ہفتے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، اور دارالمان میں جو خواتین مقیم ہیں ان کو نئے دارالمان کی بلڈنگ میں شفٹ کر دیا جائے گا. کب تک بلڈنگ جو ہے وہ ہینڈ اوور کی جائے گی، اس حوالے سے ڈویژنل ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں رائے اختر اظہر صاحب. جی سر بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی دارالمان کی نئی بلڈنگ تکمیل کے مراحل میں ہے، امید ہے کہ اس ہفتے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ یہ بلڈنگ ہمارے حوالے کر دے گا تو فوری طور پہ ہم پرانی بلڈنگ میں سے اس کو شفٹ کر دیں گے نئی بلڈنگ میں، اور وہاں پہ بالکل ماڈرن طریقے سے وہ فیسلٹیز وہاں پہ دی جا رہی ہیں. بہت اچھی بلڈنگ ہے، ساری سروسز ہوں گی ان خواتین کے لیے. تو انشاءاللہ یہ اس ہفتے وہ تو رہائشی ہیں لیکن نئے طریقے سے بنائی گئی ہیں. وہاں میں صفائی کا کام جاری ہے. سہیرہ طارق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا. رحیم خان سے آپ کو بتاتے ہیں ضلعی فلور ملز ایسوسی ایشن کی چیمبر آف کامرس میں تقریب عبدالرؤف مختار اور چودھری محمد شفیق کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی. عثمان محمود کو وائس چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن بننے پر مبارکباد دی گئی. مزید احوال جانیں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے. عاصم بتائیے گا. ضلعی فلور مل ایسوسی ایشن کی جانب سے پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے جو پنجاب کے چیئرمین ریٹائرڈ ہوئے عبدالرؤف مختار اور نئے چیئرمین تعینات ہوئے، ان کا بھی تعلق رحیم خان سے، عثمان محمود اور چودھری محمد شفیق جو بطور پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس کام کر رہے تھے، 1 سال پورا کرنے کے اعزاز پر، ان کے اعزاز میں یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. ضلعی صدر فلور مل ایسوسی ایشن محمود خندرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمود صاحب، کچھ جا رہے ہیں، کچھ نئے آ رہے ہیں، یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے. ان کی کارکردگی کو سراہا جائے اور نئے آنے والوں کے ساتھ آپ کی امید ہے کہ وہ بہتر طور پر کارکردگی دکھائیں گے. تو یہ اعزاز، یہ تقریب ایک فلور مل ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک نئی ریت اور روایت کا اظہار کیا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ رحیم خان کی نمائندگی اوپر کیسے ہوگی اور نئے آنے والے اور جانے والوں نے کیسا کردار ادا کیا؟ یہ ہماری روایات ہیں جن کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے جانے والوں کو خدا حافظ کہنا ہوتا ہے اور جو نو منتخب دوست ہوتے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو پچھلے دوست ہیں وہ بھی الحمدللہ تمام ووٹرز کی، تمام ممبران کی توقعات پہ پورے اترے ہیں، اور جو آئے ہیں وہ بھی ہمارا گروپ الحمدللہ اس نے کامیابی حاصل کی ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ بھی ایسے ہی خدمات سر انجام دیں گے اور وہ بھی دوستوں کی توقعات پہ پورے اتریں گے. جہان صاحب، گل صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، بزنس کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آج کی تقریب ایک جمہوریت کا ایک حسن ہے. جانے والوں کو خدا حافظ کہا گیا، آنے والوں کو ویلکم کیا گیا. تو رحیم خان میں تاجر کمیونٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے، فلور ملز کے مسائل کو دور کرنے کے حوالے سے جانے والوں نے کام کیسا کیا اور آنے والوں کے کیا امیدیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ تقریب ضلعی صدر کی طرف سے تھی فلور مل ایسوسی ایشن کی، اور ہم نے خراج تحسین پیش کیا چیئرمین پنجاب فلور مل ایسوسی ایشن کو اور جو ہمارے نئے وائس چیئرمین. عاصم، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.